باب ما جاء في قول النجاشي. یہ ایک لفظ آتا ہے فقہ کے یہاں، وہ غرر کہلاتا ہے. غرر دھوکہ، اور اس کی بہت ساری شکلیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے گویوں کے سلسلے میں جو ممالک کی شکلیں آئی ہیں تو ان کے 9 قسموں میں انہوں نے تقسیم کی. تو 9 قسمیں اس کی ہے غرر کی، اور ان کو شریعت سے منع کراتے دیا ہے بربنائی غرر کی. کہ یہ وہی بات ہے کہ جو میں پہلے بھی ایک دفعہ کہہ چکا تھا کہ یہ شریعت جو ہے اسلامی قانون، اصل تو یہ قانونی قسم کے مسائل ہیں. قانونی مسائل وہ کہلاتے ہیں کہ جن پر آپسی اختلاف کے باعث اس کو فیصلہ کرنے کی ضرورت پڑ جائے، یعنی وہ کسی قضا کی اس پر نوبت آ جائے، قاضیوں کے پاس جائے، تو وہ قانونی مسائل کرتے ہیں، قانونی احکام. تو اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شریعت کا بالخصوص شریعت کا طریقہ یہ رہا ہے کہ صرف قانون لاگو نہیں کر لیتا ہے، بلکہ قانون کا جرائم پر قانون ہی لاگو نہیں کر لیتا بلکہ جرائم کا سدباب بھی کر لیتا. یہ شریعت کی خصوصیت ہے. آج کل کے جتنے بھی وضعی قوانین ہیں، ملکی قوانین ہیں جو پارلیمنٹ بناتی ہے یا دوسرے بناتے ہیں، تو ان قوانین کے اندر بس زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے کہ جب کسی ملک کے اندر لوگ جو ہے کوئی نئی چالاکی نکالتے ہیں، نیا طریقہ کوئی وجود میں آ جاتا ہے، تو بس پارلیمنٹ کے اندر شور ہونے لگتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کے متعلق قانون بنا دو. قانون بناتے ہیں تو پھر پہنچا دیتے ہیں وہ اس کے جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، تو ان تک وہ جب قانون پہنچ جاتا ہے اس کو وہ نافذ کر لیتے ہیں. پھر وہ پولیس کے حوالے کر لیتے ہیں، پولیس ڈنڈا لے کر نکلتی ہے. بس جس کو قانون کی خلاف ورزی دیکھی تو دے مارا، اس کو ڈنڈا یا پکڑ لیا، ہتھکڑیاں ڈال دی، جیل میں ڈال دیا. بس یہی کھیل تماشا ہو رہا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جرائم کا تدارک بالکل نہیں ہوتا ہے بلکہ جرائم اور بڑھ جاتے ہیں. کیونکہ پولیس والوں کے پاس جب کوئی نیا قانون پہنچ جاتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے لیے کمانے کا ایک اور دروازہ کھل گیا. جی ہوتا ہے. ایک دفعہ یہاں جو ہے فاروق اللہ نے جو ہے قانون بنایا، کہا کہ جو گاڑی کے اندر، بسوں کے اندر جو سفر کر رہے ہیں، جو اس میں اگر ڈرائیور کو دیکھا جائے گا یا اس کو کسی سواری کو دیکھا جائے گا سگریٹ پیتے ہوئے تو اس کو جرمانہ کریں گے، اس کو جرمانہ کیا کرو. اچھا، تو پھر انہوں نے اس کا کچھ لوگوں نے، یہ اخبار والوں نے مذاق اڑایا، یہ کہا تھا کہ یہ قانون تو بنا لیا تم نے، لیکن یہ بتاؤ کہ پھر سواری کو جرمانہ کون کرے گا؟ اور اگر جو ہے سواری کو دیکھا وہ سگریٹ پیتے ہوئے، تو اگر اس نے جرمانہ دینے سے انکار کیا تو اس کو اٹھا کر جو ہے پکڑ لیں گے، تھانے میں لے جائیں گے. تو یہ ایک ایسا فساد، کوئی گاڑی ایسی نہیں ہوتی ہے کہ جس میں یا ڈرائیور سگریٹ نہ پیتا ہو یا کوئی پیسنجر جو ہے سگریٹ پیتی ہو. تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک خلبلی مچ جائے گی، جگہ جگہ ان کو گاڑیوں کی چیکنگ کرنی پڑے گی، پھر جیبوں کی چیکنگ کرنی پڑے گی، پھر جو ہے سگریٹ پینے والوں کو دیکھنا پڑے گا. نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو ہے سارا ٹریفک جام ہو جائے گا، کہیں ڈرائیور الجھ جائے گا پولیس والوں کے ساتھ. کبھی پولیس والے جو ہے اسے کہیں گے رک جاؤ، میں ذرا چیکنگ کروں گا، تمہاری اس گاڑی کے اندر تو کوئی ایسی سواری تو نہیں ہے کہ جو سگریٹ پی رہی ہے. تو یہ تو ایک بہت خلبلی مچ جائے گی تھی، یہ کیا ڈرامہ بنا دیا ہے. یہ سگریٹ ہی پر کیوں نہیں پابندی لگاتے؟ انہوں نے اخبار والوں نے اچھا لکھا تھا، کہا کہ بجائے اس کے تم لوگوں پر پابندی لگاتے ہو، سگریٹ پر پابندی لگاؤ نا. جو بیچ رہے ہیں ان کمپنی والوں پر پابندی لگاؤ. کمپنی والوں پر پابندی نہیں لگاتی، کیوں کہتے ہیں
शराब की कंपनी पर भी इसी वजह से पाबंदी नहीं लगाते हैं, सिगरेट की कंपनी पर भी इसी वजह से पाबंदी लगाते, कहते वहां से तो हमें टैक्स आता है और तो उससे हुकूमत चलती है, हम कैसे पाबंदी उस पर लगा लेंगे। उसकी दलील ही दी जा रही। शराब की कंपनी पर भी कभी वो कानून में ममनू है, ये बहुत बार किया भी है और आज भी उसूली तौर, उमूमी तौर, खुसूसी तौर पर है, कहीं चुपके वगैरह वगैरह, जिसके पास लाइसेंस हो वगैरह हो वो घर ले जाकर पिए अपनी बीवी के पास बैठकर, वो अलग मसला है, उसको तो कानून पीछा नहीं कर रही। लेकिन आम रास्तों पर वगैरह वगैरह शराब पी लेना या जो है खरीद फरोख्त कर लेना, या हर दुकानदार को शराब की खरीद फरोख्त कर लेना, उसके लिए कानून पाबंदी है। तो उस पर तो पाबंदी लगा लेते हैं, और कंपनी पर क्यों नहीं पाबंदी लगाते? जब ये सवाल उनसे किया जाता है, वो कहते कंपनी पर अगर पाबंदी लगाएंगे तो ये बहुत बड़ी कंपनी है जो शराब को प्रोडक्ट करती है, तो जब वो शराब प्रोडक्ट करती है, अगर उसको जो है वो गवर्नमेंट को जो इतना टैक्स देती है, अगर उस पर पाबंदी लगा लेंगे तो गवर्नमेंट को टैक्स कहाँ से आ जाएगा? ये उनकी दलील होती है कि उसके तो आमदनी है, इतना टैक्स आ जाता है। ये परेशानी है तो इन कवानीन के अंदर, ये बस एक किस्म का ढोंग है। हकीकतन ये है कि जब भी कोई कानून बन जाता है तो इसमें पुलिस महकमा खुश हो जाता है। तो उस वक्त भी ऐसा हुआ, जब सिगरेट पर पाबंदी लगे तो पुलिस वालों ने बड़ी खुशियां मनाई। उन्होंने कहा कि ये गाड़ी वाले जो है इस तरीके से हमें जो है कभी कुछ देते नहीं थे, इनसे भी हम कोई कुछ ले नहीं पाते थे, तो बस किसी ड्राइवर को पकड़ लिया, तुमने मुंह से बदबू आ रही है, तुम्हारी गाड़ी से बदबू आ रही है, तो वो उठाकर जो है उसको 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए हाथ में थमाता था, चल देता था। किसी सवारी को देख लिया, जुर्माना कहाँ से उसको कर रहे, उसको जो है उठाकर जो है जेल में कहाँ से भर देंगे, तो वो उसको 10 रुपए देता था या 50 रुपए 20 रुपए देता था, तो बस वो सरका जाता था, तो पुलिस वालों की आमदनी का एक दरवाजा खुल गया था। बाद में वो कानून भी उन्होंने बस ऐसे ही पड़ा रहा, उस पर किसी ने अमल दरामद नहीं की। इस शरीयत की बड़ी खुसूसियत ये है कि ये शुरू से सदेबाप कर देते हैं। मसलन यही गरर का जितनी भी शक्लें हैं गरर की, उन भय को शरीयत कहती है ये ममनू है। जब लोगों को पता चल जाएगा कि ये भय ममनू है, ये नाजायज है, नतीजा निकलेगा वो कहेंगे कि अगर कल मैंने ये भय कर ली, मैं इसका दावा भी नहीं कर सकता क्योंकि ये भय गरर है, लिहाजा कल जो है फौरन ही जो ही पता चल जाएगा तो केस मेरा खारिज होगा, तो मैं मुतालबा भी नहीं कर सकता, तकाजा भी नहीं कर सकता। और इधर से जो है धोखे देने वाले को इस किस्म का गरर का सौदा करने वाले के लिए वईद भी है कि तुमने धोखे से जो है जिसको दे दिया है कि तुमने गोया कि अपनी जिंदगी मान का सौदा किया है, तुम्हें कल इसके इवज़ जो है जहन्नम में जलना है। तो कुछ लोग इस तरीके से बच जाते हैं, कुछ लोग तो उस डर से बच जाते हैं कि अगर हम ये केस कल जो है इसने पंगा कर दिया तो और मैं गया है अदालत के अंदर, तो अदालत साहब वहाँ जो है हुकूमत काजी वो साहब जो है कह देगी कि इसमें तो धोखा बाजा है, लिहाजा ये सौदा ही नहीं हुआ है, तुम अपना सौदा तो फजूल में जो है मुझे ना खुदा ही मिला न विसाल सनम, न उधर के रहे न इधर के रहे, सौदा कर लिया था सारा, फिर पैसा भी खर्च, मुकदमा भी हो गया और सौदा भी टूट गया, वो हासिल नहीं हुआ। तो इस तरीके से शरीयत जराइम की पहले कबाहत बयान कर जाता है और उस उन जराइम पर जो उखरवी सजा है उनकी वजाहत कर देता है। वो नतीजा ये निकलता है कि इस्लामी रियासतों के अंदर जहाँ इस्लामी कवानीन अमलन नाफिज वो नहीं है, मुसलमान मुल्कों के अंदर, मुसलमान मुल्क इस वक्त भी बहुत सारे, इस एक मुसलमान मुल्क तो है ही है, लेकिन इस्लामी मुल्क नहीं। इस्लामी मुल्क वो कहलाते हैं कि जिनमें अमलन इस्लामी कवानीन नाफिज, वो इस्लामी मुल्क कहलाएंगे। ले दे के कुछ न कुछ हद तक रहा था, अब वहाँ भी खत्म होता जा रहा है, सूझा रहा था। इस वजह से उसका जब सर्वे किया गया है पहले, तो वहाँ
सबसे बड़े जराइम जो है जिनका तूफान है दूसरे मुल्कों के अंदर, मसलन कत्ल, अगवा और इसी तरीके से ये शराबखोरी वगैरह, तो ये इसके आदाद शुमार जब इकट्ठे कर लिए गए दूसरे मुल्कों, तो ये उसके तनासुब से बस 2% निकला था। यानी बाकी जो है 98%, तो बाकी मुल्कों के अंदर इसके जराइम थे, सिर्फ 2% जराइम सूजे के अंदर थे। वहाँ इस्लामी कानून अमलन नाफिज था। अब इस नालायक ने आकर जो इसको आस्ता आस्ता जो है वो मगरबी कवानीन, यही यहूदी कवानीन, या ये कहेंगे ये वही जो है गैर शरई कवानीन, इन्होंने इसको आस्ता आस्ता नाफिज करना शुरू कर दिया है। तो उसमें जिसकी वजह से वो कवानीन जो शरई कवानीन अब भी है वो मौजूद, लेकिन वो कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। अब इनसे काम लिया जा रहा है। जैसे कुदरती बात है, जब मुतबादिल से आदमी काम ले ले तो जो असल चीज़ होती है उसकी अहमियत ख़त्म हो जाती है, घट जाती है। घर के अंदर देखो, नया कपड़ा पुराना बहुत कीमती है, फैरन लाया था कीमती है, लेकिन नया लाया तो उस नए को तो आदमी इस्तेमाल कर लेता है, तो उसको फेंक देता है कहीं वो, हालांकि उससे वो ज़्यादा कीमती होता है 1 साल गुजरने के बावजूद। ऐसा ही होता है, ये फितरत है इंसान की। तो अभी नए कवानीन को ये इस वक्त अमला रहे हैं। मकसद इसका ये है कि वो पुराने कवानीन आकर खुद ब खुद खत्म हो जाए, और सांप भी मरे लाठी भी न टूटे। यानी वो कवानीन खत्म भी हो जाए और हम पर इल्जाम भी ना आए, तुम लोगों ने इसको खत्म किया। हम कहेंगे लोग जब उसको पूछते हैं, वो कभी से जब तुमने ही दूसरा कानून लाया तो लोग दूसरी को फॉलो करेंगे। वो कवानीन जो शरई कवानीन थे, जो असल पर मबनी थे, कुरानी कवानीन थे, नबवी कवानीन थे, शरई कवानीन थे, तो उनकी अहमियत ही खुद ब खुद ही घट गई। तो ये उसका थोड़ी कसूर है, ये तो कसूर तुम्हारा है कि तुमने तो इस कानून को उसके मुतबादिल लगाया है और वो कानून उनकी अहमियत घट गई। तो एक है उन बाह्य घरन में से बाह्य नजिश, और नजिश की तारीफ इन्होंने इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने ये खुद ही जो फरमाई, ये इसकी तारीफ है। यह है कि कोई शख्स, इसकी कई सूरतें हैं, एक 2 सूरतें हैं इसकी। एक सूरत यह है कि कोई आकर यूँ कह रहा है कि किसी शख्स के पास कि वो देख रहा है इसको कि फलाश गाहक है, इसको इससे खरीद रहा है, तो वो आकर इधर से उसको कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास ये चीज़ है। वो कहते हैं कि ये तो मेरे पास है कि ये एक ही चीज़ है, एक ही चादर है, एक ही किताब है मेरे पास, यहाँ ये एक ही घोड़ा है मेरे पास। तो वो उसे कह रहा है कि लेकिन इसकी बात चल रही है इस ग्राहक के साथ। तो वो कह रहे हैं कि चलो अगर ये नहीं खरीदेगा तो आप मुझे कह देना, तो मैं इसका खरीदार हूँ, और जो भी रेट आप कहेंगे तो वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हो उसका मकसद खरीदना नहीं है, महज जो है उसको पटाना मकसूद हो ताकि वो खरीद ले। इस किस्म के एजेंट भी आजकल जो दुकानदार मुंतखब कर लेते हैं, वो एजेंट घूमते रहते हैं। उन्होंने देखा किसी गाहक को जो है किसी दुकान के अंदर दाखिल होते हैं, वो भी फौरन उधर से आ जाते हैं और वो भी खरीदार बनकर आते हैं और उससे कहते हैं कि इस चीज़ का क्या रेट है, क्योंकि रेट पर ही ज़्यादातर अनबन हो जाती है। हाँ, खरीदार जो है वो चाहता है कि कुछ कम हो जाए, और वो चाहता है कि इसको डबल रेट में जो है ये पड़ जाए। तो इसी चक्कर में होते दोनों। तो ये आकर बीच में ये कहता है कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे पास ये इस क्वालिटी का फ्रिज है? तो कहते हैं हाँ है। तो वो कहते हैं कि अच्छा वो ये कितने रेट का है? वो कहते हैं कि रेट ये है, ये आपको भी बतला रहा हूँ, उसको भी बतला रहा हूँ। चलो ठीक है, ये रेट तो जो है पैक करके रख लेना, मैं अभी आ रहा हूँ उधर से वापस। इसको खरीदना मकसूद नहीं होता है, मकसूद होता है कि वो पट जाए, पिट जाए, धोखा खा जाए। तो ये नजिश कहलाता है, ये नजिश की एक शक्ल है, धोखे की एक शक्ल है। तो ये जो है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये क्या फरमाया ला तनाजशू, ये धोखे का सौदा मत करो। एक हदीस के सिलसिले में फिर इसकी वईद भी आई है, तो उसमें इतना टुकड़ा ले लिया गया है ला तनाजशू।
باب ما جاء في الرجحان في الوزن. پھر کیسے فرماتے ہیں کہ میں نے اور مخرفۃ الابدی، یہ مخرفہ ہے نام ہے، مخرفۃ الابدی، ہم دو نے ایک کپڑا لایا مقام حجر سے، مقام ایک جگہ کا نام ہے، وہاں سے ہم ایک کپڑا لائے. تو کپڑا اس وقت تھانوں میں نہیں آتا تھا، وہ ٹکڑوں میں آتا تھا، چادروں کی شکل میں آتا تھا. تو بس اس قسم کے جو کپڑے آتے تھے ان کے پاس، وہ کبھی جوڑے ہوتے تھے جس کو خلا کہا جاتا تھا، کبھی ایک ایک کر کے بھی آ جاتا تھا. تو پھر کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس آئے ان کپڑوں میں سے خریدنے کے لیے. یہ مکے کا واقعہ ہے. مکے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، کہا کہ تمہارے پاس سنا ہے کہ کپڑا آیا ہے، تم کپڑا لائے. وہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے. تو وہ وہاں سے واپس جب ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو ان سے یہ کہا کہ مجھے بھی ایک سراجیل چاہیے. فصاحبنا بسراجیل، پس ہم نے ان کے ساتھ ایک سراجیل، یہ سراجیل سروال کی جمع ہے. تو سروال کہتے ہیں پاجامے کو، یہ جو تھوڑا بہت اس زمانے میں سادہ طریقے سے سلا ہوا ہوتا تھا، جس کے دونوں یہ بازو بنے ہوئے ہوتے تھے ٹانگوں کی شکل میں. لیکن آج کل کی بھی نہیں، آج کل تو نکھرے والے ہیں. تو اس زمانے میں جو ہے سیدھے سادے جو ہے بس، یعنی چادر کے ٹائپ میں. ایک ہوتا ہے ازار اصل کہتے ہیں تہبند کو، اور سراویل کہتے ہیں پاجامے کو. تو اس کے ساتھ ہم نے بھاؤ تاؤ کیا ہے اس کا. تو اور میرے پاس ان کے پاس وزان بھی ہوتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں جو ہے سمن کے طور پر یہ سونا چاندی کو استعمال کرتے. سونا چاندی کے دراہم دنانیر ہر ایک کے پاس نہیں ہوتے تھے. ٹکڑوں میں بھی، ڈھیلوں میں بھی جو ہے یہ سونا چاندی ہوتا تھا. تو وہ اپنا چاندی کا وہ ٹکڑا جتنا جس کے پاس ہو، پاؤ کلو وغیرہ، وہ ساتھ لے کر جاتا تھا دکاندار کے پاس. تو دکاندار کے پاس وہ دوسرا آدمی بھی ہوتا تھا، یا وہ خود ہی جو ہے اس کے پاس اس قسم کا وہ کاٹنے کا وہ آلہ بھی ہوتا تھا، تولنے کا بھی ترازو ہوتا تھا. تو اس سے اتنا جتنے میں وہ صحیح ہوتا تھا سودا، اتنا حصہ اس میں سے کاٹتا تھا. کہ مثلا اس سے ایک سودا بھی اس طریقے سے ہوتا تھا کہ اس میں جو ہے 2 تولے چاندی یا 2 تولے سونا جو ہے یہ عوض ہے یہ. تو پھر اسے اتنا کاٹتا تھا تو اس کو باقی واپس کر لیتا تھا، وہ لے جاتا تھا. تو اس کے پاس ان کے پاس کوئی نوکر تھا، تو وہ یہ اس کے ذمہ یہ کام تھا یہ وزن کرنے کا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہ کہا، وزان سے زن ورجع، کہا کہ تولو لیکن جھکتا ہوا تولو، جھکتا ہوا تولو. یہ کیا مراد ہے؟ کہ مراد یہ ہے کہ چونکہ یہ تول کر دینا ہے. اب وہ ترازو بھی اس زمانے کی چیزیں ساتھ تھے. آج تو ترازو ملی گرام کو بھی دکھاتا ہے، گرام کی بات ہی نہیں. گرام کے اندر 100 ملی گرام ہوتا ہے. تو آج ڈیجیٹل ترازو جو آ گئے ہیں وہ 1 ملی گرام کو بھی دکھاتا ہے. سب سے کم مقدار گرام کو سمجھا جاتا ہے، اور گرام کا 100واں حصہ ملی گرام کیا جاتا ہے. تو ملی گرام کو بھی دکھا دیتا ہے. تو اس وجہ سے ترازو جو اس میں ہے، تو یہ ڈنڈی والے ترازو یہ پہلے سے رائج تھے، اور اب تک یہ کہیں کہیں راجہ ہے، یہ رائج ہے اب تک. لیکن اس میں کچھ نہ کچھ فرق تو رہتا ہی ہے. اسی وجہ سے اس سے تولتے ہیں بڑی مقدار جو ہوتی ہے، مثلا وہ سستی چیزیں جو ہوتی ہے، مثلا تانبا تولنا ہوتا ہے، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، گلا تولنا ہوتا ہے، بوسی تولنی ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ اس قسم کی چیزیں جو ہے، چاول مچھی وغیرہ یہ تولتے ہیں. تو اس میں اگر جو تولا 2 تولا ادھر ادھر بھی ہو جائے گا تو نہ اس کو دکاندار محسوس کر لیتا ہے، تو باقی ادھر سے جو نقدی دینی ہوتی ہے وہ تو وہ برابر لے لیتا ہے.
लेकिन आम तो दुकानदार जो हैं, जो समझदार हों या मतलब ध्यानदार दुकानदार हों, तो वो फिर भी कुछ न कुछ जायद ही डाल देते हैं, ये कर लेते हैं आज भी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने समन के अंदर उससे ये कहा कि क्योंकि ये भी तोल कर लेना है कि इसमें भी ये इम्कान है कि तराजू के अंदर कुछ थोड़ी बहुत हो सकता है कमी ज्यादा हो जाए, तो लिहाजा इधर से जो तय हुआ है इसको 1 तोला सोना या 1 तोला चांदी दे देना है। तो उससे कहा झुकते हुए तोलो, ये नहीं उसमें से कुछ थोड़ा सा ज्यादा ही तोल लेना, कम न तोल लेना। ये अखलाकियात की बाब से है। जिस किस्म जब खरीदार ऐसा होता है ना, एक कोई लिचर खरीदार होता है, वो उसे कसमें करवा लेता है, फिर पीछे पड़ जाता है, फिर कभी इधर से झूठ भी बोलता है, नहीं जी मैं फला के पास जाता वो इतना ही मिलता, वो है ये भाव ताव तो ठीक है, ये तो करना चाहिए, एक परत तो करनी चाहिए। आई बराबरी खरीद ले, ना आई बराबरी क्या मजबूरी है, कोई ठेका ले थोड़ी ले रखा है। लेकिन किसी को पीछे पड़ जाना कि मजबूर उसको कर लेना कि नहीं जी जो है मुझे कम रेट पर दे दो, ये भी खरीदारों के अखलाकियात की कबीर से नहीं है, ये मुनासिब नहीं है। बल्कि वो जब कहे थोड़ा सा इत्मीनान हो जाए, मुनासिब रेट दे रहा है तो बिल्कुल बिल्कुल चीज़ उसको दे देना चाहिए। यही अखलाकियात का जो है उनके लिए भी है, क्योंकि ये भी तो है ना, समन को भी तोल कर दे देना है, तो उसको उधर से जो चीज़ देगी, चाहे वो अददी चीज़ हो, सराविल तो अददी चीज़ थी, ये तो वजनी चीज़ नहीं है, कैली चीज़ नहीं है। लेकिन अगर कोई वजनी चीज़ हो तो उसमें भी उसको खुद ब खुद जो है झुकता ही हुआ तोलना चाहिए। ये अखलाकियात की बात से है, कोई लाजिम नहीं है ये, लेकिन अखलाकियात का तकाजा ये है कि इससे जो है आपस में खुशदिली हो जाती है। अगर दुकानदार जो है यानी भाई अगर झुकता हुआ दे देगा तो दूसरा हमेशा समझेगा कि इसकी रियायत रख लेता है, कोई तोला 2 तोला छटांग 2 छटांग ज़्यादा ही दे देता है। और खरीदार के मुतालिक अगर ये हो ना कि ये जो है बजाय इसके कि पैसों का हिसाब नहीं कर लेता है, कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं छोड़ो, अब जो है यहाँ तो पहुँच जाते हैं 10 रुपए 4 आने, तो 4 आने छोड़ो, तुम जो है 11 रुपए ले लो, अब मैं जो है वो तुम दे दोगे वो 4 आने 6 आने वापस, तो मैं कहा जो है जेब में फंसा रहूँगा छोड़, तो वो खुश हो जाएगा, वो कहेगा ये खरीदार अच्छा लग रहा है, कोई ज़्यादा दिक्कत किस्म का नहीं है, तो उस खरीदार की वो और कदर कर लेगा। तो ये अखलाकियात की बात से है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस किस्म के अखलाकियात भी अमलन सिखाए। यहाँ सरावील की बात आई है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के अंदर एक बात चली है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी सरवाल को पहना है या नहीं पहना है, लेकिन इस पर जो है मुहक्किक़ीन ने बड़ी तहक़ीक़ की है। अल्लामा शिबली नमानी रहमतुल्लाह ने भी जो सीरत लिखी है उसमें उन्होंने लिखा है कि बड़ी तलाश के बावजूद भी जो है ये साबित नहीं हो सकता कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरवाल पहनी है। ये सरावील बनकर ईरान से आते थे, उस वक्त सिले हुए सरावील, उसी ज़माने से हाथ से सीलते थे, चादर किस्म के होते थे, लेकिन बनकर आते थे। और रिवाज भी कुछ न कुछ किसी किसी के पास इस किस्म के कपड़े पहनने का होता था, लेकिन आम रिवाज वही 2 चादरें लिबास में, यही 2 चादरें, एक बतौर तहबंद के और दूसरा जो है ओढ़ने के लिए, बस ये खुल्ला कहलाता था। ये है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास के मुतालिक ये साबित नहीं है कि उन्होंने कभी सरवाल पहनी है। अलबत्ता यहाँ खरीदने की बात आ गई है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खरीदा है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने अपने लिए खरीदा, हो सकता है किसी, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के अंदर थे, तो उस वक्त तो कभी कभी तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवरिश में जब उनका वो हज़रत खदीजा के साथ निकाह भी हुआ था, तो वो बहुत सारे लोगों की परवरिश भी करते थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस वक्त चूँकि वो मालदार थी, तो इस वजह से उनके माल जो है उन्होंने अपना सारा माल जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुपुर्द कर दिया था। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आस्ता आस्ता इस तरीके करके जो है दूसरों के परवरिश में लगाकर उस माल को उसका सत्यानाशी कर दिया था, वो खत्म ही कर दिया था इस तरीके से। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने सिर्फ ये अपने लिए खरीदा हो, तो खरीदा तो साबित है, लेकिन पहना के ही साबित